Hi guys, welcome to our channel, Joy Ken Channel. So karon guys, ang ato na pong topic karon para sa mga tao nga mga sawi sa pag-ibig. So, naay pangutana guys. Move on or add on? So, ikaw guys, kung para sa iyo guys, alin ba ang pipiliin mo? Mag-move on ka ba or mag-add on ka? Guys, para sa akin guys, mas mabuti na mag-move on ka na lang. Kasi, kung mag-move on ka guys, dili man dali ka maka-move on kay sakit man gyud na, kay bisang pagkuan, sakit man jud na, basta umukuan ka, labig binihan ka, mahalin mo ang isa ka tao, nya, biyaan ka, nya, pulihan na kaglain, so, move on na lang, kay, ayaw na lang, move on na lang, ayaw na lang pun kay kung imo nang punan, mapunan sa di mo problema. Matay isa ra imong anak, mo add-on pa ka, mapunan ang imong anak, ang imong problema mo daghan. Kung mo move on ka guys, focus na lang sa imong life, focus sa imong anak, kung na makaligay anak, then continue na lang sa imong life, move on ka, o hantod mo abot ang panahon nga maka-move on na jud ka, o mahilom na ang imong sakit sa imong gibati. So, ayaw na pagkuan, ayaw na pangita og lain. Ano mangita pa magkaglaing problema nga nakasuway naman ka. So, just kuan ba, kana bitaw, imo na bitaw hunaw-naon ang diri sa kalibutan, dili good fair ang tanan. Kay ngano, na magoy uban good nga naay taas na apoy ubos. Pareha ra gud na sigud sa ligid sa truck. Usahay mo pa ibabaw, usahay mo pa ubos. Sumo na siya guys, munang unfair gyud kayo ang kalibutan. Sumo na nga, move on na lang. Kung unsa magaling ang pagkuan nimo karon, kung ikaw sawi ka sa pag-ibig karon, move on na lang. Ayaw pag-add-on. Kay kung mo-add-on pa ka, imo problema ang isa ra, mudaghan na ang imo problema. Kay ming add-on man ka. Sumo na nga, move on na lang. So, dili man rason nga mobangon kasi mong kinabuhi, imong buhion ang imong anak, nagkinahanglan kag lalaki. Kung ikaw usa ka babae, ayaw pagkinahanglan og lalaki nga imuhang kaabag sa imong pagpadako sa imong anak o sa imong pagkinabuhi. Kay ngano? Sa imong pagkatao, wala man ka nagdala og lalaki, wa po ka nagdala og babae. So, focus na lang sa imong kaugalingon karon ug focus ug naa makalig kay anak, focus na lang diha. Ayaw na pagpuno-puno, ayaw na pagigat-igat, kay total nakatilaw naman ka. So ayaw na pagkuan, ayaw na pag add-on diha, kay kana mag-add-on ka, dili lang kay anak ra imong add-onan. Kung dili mo add-on po ka sa problema, imagine nimo ba sa add gani magpuno-puno gyud ang naa. So mo na nga kuan ba, dili man na parehas bitaw sa kaning bitaw mga bitaw tanga. Mo add-on kag rice, mo add-on kag drinks, dili man na ingon ana. Pero kung life na ganing hisgutan, much better na mo move on na lang ka og dili na ka mo add-on. Kay ngano? Unsa may makuha nimo na mo add-on ka? Problema ra imong makuha ana. Makontento na ka og kaon tag tagam. Kaon og tagam, ayaw pagsigig add-on diha. Kaon og tagam. Kay kung dili ka mo tagam, mo add-on pa ka, ang imong problema nga isara mo times 2, uyag di mo abtan pag kag mo pagka bago na pud kay kaduha, mo add-on na pud ka, hantod makadaghan makanikit na magkadina na nang imong problema, wa na nay kahumanan. So move on na lang, move on. Kay ngano, og mo move on ka, ang sakit permanente. Dili man rason gud nga ay mangita ko mo add-on ko para maka-move on ko. It's not dili jud na siya ingon ana nga maka-move on ka kay mig add-on ka. Kun dili, abi nimo ang tinuod nga naka-move on nga tawo, magmalipayo na siya even nga wala siya gipuli sa usa ka tawo nga iyang gigugma. Muna nga dili manggod kinahanglan nga mangita taglain para ta maka-move on. Ilingaw-lingaw ang imong kaugalingon ug mas maayo pang budugol ka sa Ginoo aron ka makamubon sa imong problema. Ayaw duol sa laing mga lalaki, kay kana mga lalaki kung ikaw usa maganing ka kababae, kana mga lalaki nga nagpasalig nimo, igo ra na sa pasalig pagkahuman ana ithanra ka, awa na add-on ay mo problema. Unya pagkakuan na sa dana, maihilad na pud ka, add-on na pud ka, mo nagdiwa ka og tagam ba. Kung mabiktima na ganita ka isa, sakto na na. Kung makaduhaan pang gani ka, mo problema ka, makaduhaan pa gani ka,
or makatuluan na ka, dili naman na disgrasya, kung dili tinuyuan naman na, kay sige makag-adon, sige kag-adon, wa ka mo tagam. So tagam si mong kinabuhi, tagam ba? Sakto na nga naa kay isa, ayaw sige adon kay ingon nimo mo adon ka para maka-move on ka, dili na mao mo na nga move on, ayaw pag-adon. Move on nga ikaw lang isa og paningkamot og salig sa Ginoo og igiya sa pangayo og giya og guidance sa Ginoo ug unsaon nimo salig niya kay tungod kay siya ra may nakahibaw sa tanan ug unsay iyang mga plano para sa tuwa mo nang ayaw pagsalig sa imong palibot labi nagbabae ka, ayaw pagsalig sa mga lalaki. Nagkano ka na lalaki mayroon taw nang pasalig, pailay taw na sa pasalig, pero pag abot sa panahon nga nanay problema ithan ra ka biyaan ka, sumunang ayaw ako nimo move on na lang gyud ay move on, ayaw pag-add-on. Kay sus Ginoo ko kini mag-adon-adon bitaw ta, di ka sa problema na to mapunan sad. Sus dili ba ya intaw na dili ba na ingon nga kanon nga kung mapaso ta atong pwede na tong iluwa kag mosulod man ta na nga ina nga problema, dili na jud na mabakwi pa kay human na alkansi sa tang mga babae, kita mga babae maalkansi sa ta ugon sa ila mga ugon sa dia may man ang mga lalaki kay mutuwad balintong na sila lalaki gapon sila barog nila, pero kita mga babae wa gyud tay ayo mo na nga kung bitaw luoy bitaw kay ta mga babae no kay ngano kasi gara mga biktima mga babae manggod mo na mo claim ang lalaki nga kaning biktima sad sila, dili manggod mo biktima, baka tinuod lang dili mo biktima. Nara ninyo kung magpapil biktim mo, ayong pagpilpil biktim kay wala gyud lalaki nga biktima. Kay ngano kamo manggod ang magdala sa relasyon. Muna nga sus napoy uban bisag wala pa nagkagubot ang ilang pamilya, bisag buo pa ilang pamilya, magsigig adon. So na ang hinungdan adun kadiha dihinundan sige nimo adun hantod nga way nabili nimo mo na sakit sa mga tao bitaw nga dapat kay dili na ka muisti na ka sa isa ka tao ba ayaw sige adun na magmalipayon na ang inyong pamilya, nagmalipayon na nagmalinaw ang iyong pamilya kinagsi nag-adun kana bitong tao bitaw nga dili bitaw makontento pasama sa mga lalaki dili na makontento og isa, pero dili lang sa ang mga lalaki lang ang dili makontento hasta mga babae pareha ra man buto na lang bitaw nimo pareha ra gyud ni mga lalaki ug babae ug dili makontento depende sa personalidad sa mga babae ug depende sa tao sa iyahang kuan sa iya bitong pagdisiplina sa iyong kagalingon kay kana bitong paghimo bitaw natong sala kana bitong pag-adun bitaw nato bisag naa ta gikubtan bisag wa pa ta nakahurot ug sa pagkaon pa na ug bisag wala pa ta nakahurot muadun lang gyapon sigig adun ang ending dili mahurot ug ending walay maiya. So sama ra na sa relasyon bisag ang inyong relasyon magmalipayon na untang inyong relasyon buo na untang inyong pamilya pero nagsigi man kag adun wa man ka makontento sa isa mao na ang problema sa tawo nga masigig adun dili lang ni nahitabo sa mga babae dili lang ni nahitabo sa mga lalaki kun dili pareho gyud mga laki babae walay mapili mingon mo nga ang mga lalaki nga ang mga babae mo ay kaning kuan mo kaning dili makontento ayaw pag inaana do kay ngano kung naka-timing ka imong partner dili makontento og isa malas ka pero huna-huna asad baya pa mga lalaki nga dili makontento og isa basige lagadon dili lagi biyaan pero kung andra mao na problema nila so mao na diha magsigig adun dili ba makontento intaw isa Ginoo ko pagbag-o na mo uy ayaw na mo sigig adun ayaw mo sigig puno sige mo punto antod maabot ang time mabot ang panahon nga wa na gyud tawo mabili nimo labi na kanang kuan kana gimukuyog na gyud tawon sa kabit ba kanang mukuyog na gyud in tawon sa kabit kay giad-on lagi dili punan ang dili biyaan ang asawa kay muad-on ra unya himuan pagyug balay ang kabit pero ang ending kibaw kang unsay ending pag magsakit na asa man kamo balik sa original mo nga bana sa original mo nga asawa di kay kanang imong kabit ug wala na kay kwarta dili na kaatimanon ana
Sus, Ginoo ko nimo. Mao na hunaw-naon nimo kanang imong mga anak nga dapat mo imo atiman nimo, dapat kanang imong mga anak mo na lain na atiman na. Ayo siga na doon. Kay ganahan ka ikatiguang nimo imong mga anak dili na kay respeto, dili ka nila galangon tungod kay sige kag adun, sige kag adun. Imo pang gibalayan imong kabit kung kwartahan magaling ka. Ang imong giadun ba, imo pang gibalayan. So mo nang sakit kay sa part bitaw sa imong asawa. Yang mga sakit bitaw kay kini bitaw kasagaran sa mga taong abusado pagka batanon pa ikatiguang ana maningil man ang gaba. So karon ang resulta ikaw wa ka ti man sa imuhang giadon sa mga pauli adto kasi mga asawa nga imong gibiyahan, di ba tinuod ang naadagan na nahitabo nga dili bitaw makontento sa asawa masige gadon na doon adto pa mong ipon sa kabit bagagnaw unya masakit na mo pauli sa asawa. Ug ako'y asawa, tibaso na lang ka kanako, tibaso na lang kanako, dili ko matiman nimo kay sa lagsik pagkaglawas, didto man kaniya, unya karon bat kaning kuana ka, ang imong mga pisa, mga gubaon na kag pisa, mubalik na kanako. Hala ka, inom na lang ka ta ani kilo sa ilaga, inom na lang ka ta ani kaning rat kumin. Pahilom inom na lang tani, butangan na lang na nato imong kape para mausa na lang. Ana nang kaning kuan ba? Anaon na lang no. Dili kay mo atiman kun ikaw pud babae gibiyaan na ka, mo pa ka martir gihapon ka. Sus, kana siya kay gibiyaan na siya si kabit ko wala naman na siya kwarta. Nya ikaw pud intawon asawa kay asawa lagi kuno, nagsinumpaay lagi kuno sa altar sa kaminyoon ngadto sa Ginoo. Sus, kaya nga nakahuna-huna din sa sumpa ninyo sa pagkuan niyo sa inyong mga saad-saad di katubangan sa pare, katubangan sa altar sa simbahan sa Ginoo. Ay nga naguna-huna si ana mo nang nga ayaw na pugtag na bata, ayaw na pagpakamartir, move on na po, ayaw pag-hold sa tao nga dili andam mukuan sa inyong relasyon, dili andam makigbiso sa relasyon, dili siya strong na makipagkumbati sa inyong relasyon, dili kanya ipaglaban, ayaw kung siya nagkuan siya, nag-add-on siya, ikaw move on na lang straight sa imong dalan, ayaw pagsuon niya nga niliko na siya kay ang gaba baya tagaan ra na sakit sa Ginoo nga dili tagaan ra na mabot gyud panahon nga tagaan na sakit sa Ginoo kabalo kang sakit sa ihatag ni anak niya kanang sakit sa Ginoo ba nga dugay kana bitong sakit bitaw nga ihatag bitaw siya nga para magbasol siya sa iyang mga sala bitaw sa iyang pagsigig adun wala siya katagbawan diri sa butang sa kalibutan, wala siya katagbawan. Mao na tagaan sa na siya sakit nga makahinutlog siya sa iyang mga sala. Unya ikapong asawa matiman sa kadayon los nimo kalulo gid na mga ingon nanay matiman sus asa man tutuwa nga malagsik pa na sa lawas sa kwartahan pa nang naa siya di ba kipasagdan mo unya karon mo balik siya sa imuha sus ayog dawat ngano mo dawat makamartir makas mga tawo ingon ana nag-add-on man kanina siya kawas makontento nimo nya mo balik na nun siya nimo.